Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle София et j'aime beaucoup le français. Здравствуйте всем, меня зовут Софья и я обожаю французский язык. Et aujourd'hui, je voudrais vous raconter mon expérience dans un camp linguistique à Бым, où j'étais cet été 2016. И сегодня я хотела бы поделиться с вами моими впечатлениями о лингвистическом лагере в Быме, где я была этим летом. Et moi, j'ai gagné ce séjour linguistique et j'étais très contente de participer à ce petit voyage franco-russe. Что касается меня, я выиграла эту поездку, я была очень рада поучаствовать в этом русско-французском путешествии. Du coup, une question évidente. Qu'est-ce que vous attend à Bым? И, конечно же, самый очевидный вопрос, что же вас ожидает в Быме? Donc, premièrement, c'est vraiment le pratique du français. И, во-первых, конечно же, это реально практика французского языка. Pendant les cours avec les profs du français qui sont fantastiques, vous allez faire beaucoup des exercices qui sont liés aux grammaires, à la compréhension des écrits, à la compréhension de l'oral. Vous allez participer à plusieurs discussions, plusieurs discours sur n'importe quel sujet. Во время занятий вы будете заниматься с учителями французского языка, которые просто замечательные. Вы коснетесь таких аспектов, как грамматика, как понимание письменной и устной речи. Вы сможете поучаствовать в каких-то дискуссиях, в каких-то дебатах на совершенно разную тему. Il vous semblerait que c'est ennuyeux, mais non. Вам покажется, что это скучно, но нет. Parce que deuxièmement, c'est la communication avec les Français qui y viennent pour étudier le russe comme nous étudions le français. И поэтому, во-вторых, потому что это живое общение с французами, которые приезжают сюда изучать русский язык, как мы изучаем французский язык. Ensuite, ce qui m'a beaucoup plu, ce sont des différents ateliers de différentes thématiques. Par exemple, le théâtre où nous pouvons interpréter et créer des spectacles nous-mêmes. Ce sont les jeux aux tables jusqu'à la nuit. Oui, c'est vrai, jusqu'à la nuit. Ce sont les projections de films, les films français avec les sous-titres russes et à l'inverse, les films russes avec les sous-titres français. И вот, что мне больше понравилось, это так называемые ателье, мастерские, в которых на разную тематику, например, театр, мы могли быть главными героями наших же спектаклей, то есть ставить спектакли на французском и русском языке для каждого участника. Также мы играли до самой ночи в настольные игры, также говоря на французском языке. И еще мы смотрели фильмы с русскими и французскими sous-titrами. C'était très curieux et ça nous réunit parce que nous sommes tous ensemble faire quelque chose. И это было очень забавно, потому что мы все вместе делали что-то. Voilà. De plus, j'avais de la chance d'organiser avec ma copine l'excursion à Congour pour les Français et pour les Russes. C'était hyper utile parce que nous avons pratiqué des compétences de guide et tout a été tout a été bien passé, je pense. Et les Français, ils aimaient cette excursion. Также я организовала с моей подругой экскурсию в Кунгур для русских и французских участников. Им очень понравилось. Я думаю, что мы хорошо поработали. Также мы попрактиковались в профессии гида. Voilà. Et je pense que ce camp, c'est une immersion complète dans une autre culture. Mais nous se retrouvons
en Russie et c'est très cool, c'est très cool. Я думаю, что это глубокое погружение в другую культуру языка. Для нас это французскую культуру, да еще находясь в России. Voilà, et moi j'ai rencontré beaucoup des amis français, ils sont très superbes, avec quelques ans, ils ont parlé bien en russe et ce qui m'a plus étonnée, mais j'ai été fière à eux. Я познакомилась с замечательными французами. Некоторые из них говорили на русском настолько хорошо, что я просто удивилась, но с хорошей точки зрения я ими была горда. Et voilà. L'Alliance française, c'est une grande famille qui accueille les Français et les Russes. Et nous devenons comme une grande famille francophone à Bim, pas loin de Perm. И Альянс Францез — это огромная семья, которая объединяет и французов, и русских корреспондентов, и мы становимся как реально огромная семья. Donc, je vous conseille d'aller à BIM. Je vous conseille d'aller à BIM et vous ne regrettez pas, je pense. À bientôt. До новых встреч.